अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 3 कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे थोड़ा बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रिपल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डबल कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम दोनों साइड पे और डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम होता है। इसी तरह 3 कॉलम कैश बुक में भी डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बोथ साइड्स, ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑन डेबिट साइड, बैंक कॉलम। यहाँ पे एक बैंक कॉलम भी होता है। ये क्यों होता है? कुछ बिजनेसेस इस तरह होते हैं कि वो कैश बिजनेस भी करते हैं, मतलब कैश पेमेंट, कैश रिसीट भी करते हैं, और साथ में वो बैंक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। कुछ लोग बैंक पे पेमेंट करते हैं, या वो बिज़नेस वाले थ्रू चेक वो पेमेंट करते हैं, या चेक रिसीव करके उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो इसलिए वो कैश बुक में डिस्काउंट और कैश कॉलम के साथ साथ बैंक अकाउंट भी मेंटेन रखता है। सो द कैश कॉलम हैज़ थ्री कॉलम कैश बुक हैज़ 3 columns: discount column, cash column and बैंक कॉलम। स्टूडेंट्स, अभी हिंट्स फॉर राइटिंग है कि हम लिखेंगे क्या। जैसा कि आपको पता है कि हम जो कैपिटल है, न्यू बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, या बैलेंस ब्रॉड डाउन हो तो उसको हम डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड पे स्टार्ट में टू बैलेंस या टू कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह सेम प्रोसीजर है। कहता है कि पुट द ओपनिंग बैलेंस इफ़ एनी ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऑन डेबिट साइड in the cash and bank column. If the opening balance is a credit balance overdraft, credit balance is called overdraft, then it will be put in credit side. मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे समझा दूँ। यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है और वो डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस। जब अगर कैश हो हमारे पास डेबिट बैलेंस, तो कैश यहाँ पे और बैंक वाला बैलेंस यहाँ पे। लेकिन अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ है कि फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड कंपनी हैज़ एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और इस तरह का है कि हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ इतना, तो हम वो बैलेंस क्रेडिट साइड पे बाय इधर पे बैंक कॉलम पे लिखेंगे, ना कि कैश कॉलम पे। बैंक कॉलम पे ओवरड्राफ्ट जितना भी आता है, ये 1 पेपर MCQs का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहन में याद रखें। तो वो हम ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम पे लिखते हैं, वाइल जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश और बैंक हो वो डेबिट साइड पे कैश का कैश के कॉलम में और बैंक का बैंक के कॉलम में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर ये हम रूल्स पढ़ते हैं कैश बुक के कि कैश बुक के रूल्स क्या है। फिर इसके बाद कहता है यहाँ पे कि चेक और कैश रिसीव्ड, ये रिसीव्ड की बात हम करते हैं जब कैश और चेक रिसीव हो जाए। तो अभी कहता है कि इफ़ अ चेक इज़ रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन एंड इज़ पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब सेम डेट पे बैंक पे वो डिपॉजिट हो जाए, इट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। डेबिट साइड, ये डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पे अपीयर होगा टू अ पर्सन एंड द अमाउंट विल शोन इन द बैंक कॉलम। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, अगर कोई चेक हमें रिसीव हो जाए तो वो चेक और उसी टाइम वो बैंक में डिपॉजिट हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका ज़ाहरी मतलब है कि हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, क्योंकि कैश चेक जब हम बैंक में डिपॉजिट करें तो वो हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑन द सेम डेट की बात है, तो यहाँ पे डेट टू, फॉर एग्ज़ाम्पल टू अली से चेक रिसीव किया, सो टू अली
اور یہ اماؤنٹ یہاں پہ بینک کالم میں ریسیو ہوگا. بینک کالم حالانکہ یہاں پہ انٹری کیا بنے گی؟ بائی کیش یا بائی علی یا بائی چیک، اور ہمارا کیش کالم یہاں پہ کریڈٹ ہوگا کیونکہ کیش ہم سے چلا گیا. یہ ریسیوڈ کی بات تھی. ابھی کہتے ہیں اف دا چیک از ریسیوڈ اینڈ ناٹ ڈپازٹ انٹو دا بینک آن دا سیم ڈیٹ. اگر چیک ریسیو کیا گیا اور بینک میں اسی ڈیٹ پہ ڈپازٹ نہیں کیا گیا تو ابھی کیا انٹری بنے گی؟ تو پھر تو ہمارے لیے یہ سمپل کیش ہے نا. پھر بھی ہماری انٹری ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگی، لیکن ڈیبٹ سائڈ پہ وہ کیش کالم میں ہوگی کیونکہ وہ پھر ہمارا کیش بڑھ گیا. جب بینک میں ڈپازٹ ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ ہم بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کریں گے، لیکن اگر اسی ڈیٹ پہ تو یہاں پہ ڈیٹ فار ایگزامپل ٹو علی، اور ہمارا پھر وہ کیش کالم میں وہ ہم ڈیبٹ کریں گے وہ اماؤنٹ. اگر کیش ریسیو ہو جائے تو بھی ہم کیش کالم ڈیبٹ کریں گے، اور اگر چیک ریسیو ہو جائے لیکن وہ چیک بینک میں اسی ڈیٹ پہ ڈپازٹ نہ ہو جائے تو بھی ہم کیش کالم ڈیبٹ کریں گے ٹو اے پرسن اور ڈیبٹ اینڈ دیٹ ول ناٹ بی اے کانٹرا انٹری. اچھا، اس کے بعد کہتا ہے پیمنٹ بائی چیک اور کیش. ابھی پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم پیمنٹ کرتے ہیں چیک کے تھرو یا کیش کے تھرو تو ابھی انٹری کیا بنے گی؟ ہم کریڈٹ سائڈ پہ جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ ہماری کیش بک کی کریڈٹ سائڈ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیمنٹ سائڈ، یہ والا سائڈ یہ ہمارا پیمنٹ سائڈ ہے. تو ہم کیش کالم میں انٹری کریں گے اگر چیک کے تھرو کرے، یا تو یہ ہے کہ فار آفس یوز ہو، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا دیٹ ول بی کانٹرا انٹری. اگر اس طرح کوئی پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں فار ایگزامپل پیڈ سیلریز، پیڈ رینٹ، یا پیڈ ٹو علی یا پیڈ ٹو ABCXYZ وٹ ایور جو بھی ہو، تو ہم بائی وہ نیم اور کیش کالم اتنے ہی سے کریڈٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے کیش میں پے کیا یا چیک میں، فار ایگزامپل تھرو چیک ہم نے پے کیا، سو تھرو چیک اگر ہم پے کرے، سو فار ایگزامپل بائی علی اور تھرو چیک، تو ہمارا پھر بینک کالم کریڈٹ ہوگا اتنی ہی اماؤنٹ سے جتنے اماؤنٹ سے پے کیا، ہمارا بینک کالم کریڈٹ ہوگا. اگر ہم تھرو کیش پیمنٹ کرے سو بائی علی تو پھر ہمارا کیش کالم کریڈٹ ہوگا اتنی ہی اماؤنٹ سے. یہ رولز تھی 3 کالم کیش بک کے لیے. نیکسٹ کلاس میں ہم اس پہ پورا ایک پرابلم کریں گے پوری ڈیٹیل سے، تو آپ لازمی وہ نیکسٹ کلاس فالو کریں. یہ رولز تھے، رولز یاد رکھیں، نیکسٹ کلاس کو فالو کریں. اس کلاس پہ ہم ایک پوری ڈیٹیل سے اس پہ نیومیریکل کریں گے جس میں کانٹرا انٹری اور نارمل انٹریز بھی ہوں گی. تھینک یو.